Meron syempre. Dito na tayo guys. So, share the live muna tayo guys. Share the live. Hello, Mali. Ano size to? Ano to guys? Medium. Medium. Okay, small. Hanggang large. Kaya to. Medium lang. Small to medium guys. Mine 1 for only 50 pesos. Guys, mine 1 for only 50 pesos. Small to medium. Mine 1 for only 50 pesos. Small to medium. Guys, first payment policy po tayo ngayon. Siyempre. First payment policy and no to bogus buyer. So, yung mga nag-mine kagabi na hindi nagparamdam, yung mga hindi sumagot, nag-sin lang, mga nang-ghost. Ayan, tandaan namin kayo. Automatic canceled po. Automatic pag nag-comment, nag-mine ka, hindi na namin papansinin. Okay, let's go guys. Mine 1 for only 50 pesos. Small to medium, guys. Ay, pakita natin na likod. Yan, 50 na lang po. Yan, kasi nagbakbak na po siya dito. Yan, 50 na lang. Pero maganda siya guys. So, nagbakbak nga lang. Ayan o. Ayan siya. Mine 1. For only 50 pesos, mine 1. Small to medium. Mine 1 for only 50 pesos. Mine 1 for only 50 pesos. Ay, Majow! Thank you, Majow! Ayan, Majow. Let's go. Thank you. Buena mano, Majow! Ay, basketball. Mga mahilig mag-basketball, guys. Alam niyo na ang code nito. Mine 2. Mine 2. Ayan. Ano siya, guys? Dry fit. Ayan. Medium to large. Mine 2 for only. Magkano to po? 100. Guys, maganda siya eh. Guys, mine 2 for only 100 pesos. Medium to large basketball. Mine 2 for only 100 pesos. Medium to large. Dry fit. Dry fit po siya. Mine 2 for only 100 pesos. Medium to large guys. Dry fit. Ayan. Pagka nag-exercise kayo, nagba-basketball. Ayan, maganda po to guys. Stretchable. Abangan ko shirt. Next na yan, Nanay LV, pagka napaubos namin mga paninda namin. Guys, mine 2 for only 100 pesos. Stretchable. Dry fit. Pang basketball. Pang exercise guys. Medium to large. Mine nyo na guys. Mine 2. Yan. Nanay LV, yours na Nanay LV. Thank you. Thank you, Nanay LV. Thank you. Thank you, Nanay LV. Salamat mga suki. Yan. Para kay Jake. Okay. Para kay Jake. Jake, mamaya ano mo na lang. Lagyan natin Jake. Kaso paano makukuha ni Jake? Tatabi muna namin. Jake. Lagyan na. Lagyan mo Jake. Lagyan mo na lang Jake. Jake. Ito po. Jake yan. Yung basketball. Pwede naman kung si Jake na yung mag-check. Kaso may shipping nga lang. Oo, may shipping nga lang. Depende sa pag-uusap nyo. Kung sino mag-check out, kanina niya ipapasok. Mine 3, putik si Nanay LV. Nag-mine 3 na agad. Ala pa ba, no? Nanay LV, yours na to. 100 na lang. 100. Okay, Nanay LV. Mine 3. Makapal to na Nanay LV. Yes, Nanay LV. Ganda! Ayun si Nanay LV. Yours na, Nanay LV. Maraming salamat. Grabe yun. Next tayo. Number 4. Ay, maganda to, guys. Plain siya pero. Plain pero maganda. Parang yung binigay mo kay Ansha, kay Jacqueline, pero plain. Uy, ganda. May putas nga lang dito, guys. Siguro design to eh. Piling ko design parehas eh. Oo, design siya. Design siya. Ano yan? Ito, 100 na lang din, guys. Design lang to, guys. Design. Ano size? Number 4. 100 lang. Guys, ang okay po namin, nilabhan po namin ito, guys. XL size. Kaya hindi kayo mantitiri pag diniliver namin sa inyo, guys.
ng sabon. Oo. Oo. Guys, Sabon, guys. mine 4XL. Nanay Elvie, yours na. Alay mo naman, Nay! Thank you, Nanay Elvie. Yours na ka lang. Alright. Thank you, Nanay Elvie. Let's go. Hey. Guys, pag napaubos namin yung benta namin, susunod short naman, ganun, di ba? Magkasama ko. Halo-halo. Halo-halo. Para daw kami na yan. Para kanina, hindi ko alam sa'yo namin. Ito, ano to? Ay, hindi, powder lang to. Tingnan mo nga po to. Powder? Ano na lang to? Powder? 80 pesos. Size large. Size na ito. 50, bigyan mo. 50 na lang. Number 5. Number 5, 50. Size? Ano to, guys? Large to XL. Mine 5 for only 50 pesos. Ayan, sabi ni Kaya, 26. Sino to? Mine 5 para kay Kyle. Sino to? Kaya. Sino si Kai? Tani, Big Possessive yung mga Kaya? Sino si Kaya? Sige, Kaya. Ha? Kaya? Oh, dito. Naunap ka din, Elsie. Ha? Oo nga. Nanay Elvie, Nanay Elvie, naunahan ko. Kaya. Spell. Kaya. Kaya. Ayan. Okay, ito. Yours na to, Kaya. Ay, para kay Kyle daw yan. Pakisulatan na lang na para kay Kyle. Ay, taga-conception ka. So itatabi lang muna namin yung minain mo para kay Kyle. Okay, sige. Pero payment ano tayo, 50 lang yon. So, paki-message na lang si Ate Joy para sa payment. Guys, bawal utang ha! Oo. Bawal utangan. Pag nagne-negosyo tayo dito. Bawal yung patabi, guys. Kung ipapatabi nyo, kailangan bayaran mo siya. Yes, ayan. Babayaran ni Kaya. Okay, thank you, Kaya. Thank you. Ito, guys, 100. 100 to? Oo. Design niya, design. Design siya na para siyang, Ceranong na, parang yung mga may sira-sira. Pero hindi, design siya talaga. Ayaw nga. Design nga siya. Anong laro na to? Medium to large. Hindi, large. Large to XL. Large to XL, guys. Mine 6 for only 100 pesos. XL to XL. Large to XL. Mine 6 for only 100 pesos. Ayan, guys. Design po siya. Ayan, design na pare-parehas yan. Design yan. And sa ilalim meron din. Ay, si Mabait! Ayan o, yan. Design niya. Okay, Mabait. Yours na to. Thank you, Big Busara! Big Busara! Thank you so much! Ay, ang ganda nito. Malano to? Guys, malabay si ganda. Oy, ganda! Wow! Ano to? Ay, ganda ng pagka-pink. Hoy, ang ganda, Bem! Number 7! Gaganda! 100! Kapagpag. Number 7! 100 na lang po to! Large to XL. Large to XL! Mine! Number 7! Large to XL! For only 100 pesos! Mine 7! Boss B! Hindi, may nauna. Mine 7! Nanay Elvie nga! Nanay Elvie. Nanay Elvie! Galing naman! Thank you, Nanay! Woo! Thank you! Shoutout sa 201 viewers dyan, guys. Hello po sa inyo lahat. Pag-bye na kayo dito, guys. Ganda ng pagka-pink, Nay. Ano daw? Philippines, right? Yeah, it's Philippines. Australia daw. 4 minutes. Oh, you're from Australia? Oh, really? Nice meeting you here. Wait lang, isin lang natin, guys. Tabingi eh. Pati tong ring light, balik ko. Okay. Plain black. How much? Wait, bigyan na natin itong 50 na lang. 80. Ay, 80 guys. Makapal kasi, guys. Makapal pala, guys. So, 80 daw. Number 8, 80. Okay, number 8, 80. Kaya naman pa ganyan. Ay. 50 na. Oh, 50 na lang daw, guys. 50 merong butas na maliit dito, eh, no? Pero hindi halata. Pero hindi halata. Ayan, oh. Okay, 50 na lang. 50, 50. Large to XL. Large to XL, 50 na lang to, guys. 50. How much? 50 Garbinix. Huy, Pilipina, Cabarrio, Filipina? Or from
Australia, speak in English. Mine 8. Ay, kaya dapat ano po, naunahan ka ni Big Busara kasi dapat mine 8 ang ating code. Okay? Yes. Dapat ang comment, guys. Yan. Pero kung mag-isa ka lang na nagmamine, walang ibang nagmamine, sa'yo yun. Sino pa daw wala pa? Nanay LB, yung mga kapatid, yung mga anak ko. Nanay LB, actually si Ate Joy, suot na niya yung damit kami tayo. Okay na po kami, Nanay LB. Presko na eh. Marunong din ako mag-Tagalog. Oh wow, Garbinix! Garbinix, meron nga pala kaming event na darating sa May 17. Baka gusto nyo rin po mag-support. Si Kazumi daw, mine na yan. Pwedeng meron kaming tickets na binibenta, raffle ticket pang support sa event. Baka gusto nyo lang po mag-help. Magkano yan? Number ano ba? Number 9? 50 na. 50, Kazumi? Kazumi, yours na po. Thank you. Woo! Let's go, number 10 na tayo, guys. Abis naman ng mga dali. Bilis na mga figure. Ay, ganda na to. 100. Oh, guys, 100 to ha. Number 10. Plain lang to, pero maganda. My number 10 for only 100 pesos. Plain, napakaganda. Medium to large. Medium to large. My 10. Joan Villalba, yours na po. Thank you po. Villalba. Nagbibisita niyo Yan. sila. Tignan mo. Nag-aapos. Oo nga. Alan, Nanay Elvin, naunahan ka ni Joan Villalba. Yan, number 11 na tayo ha, paunahan. Number 11 na guys. Babaeng world in the world. Ito. Ay, ito 50 ah. Guys, plain ulit na black. Mine 11 for all. Pero ito manifest. Manifest lalagay guys. Stretchable. Moldo medium. Mine 11 for only 50 pesos. Mine 11 for only 50 pesos. Small to medium, guys. Manipis po ang tela. Manipis ang tela. Ay. Ma May matanda ko. Mine 11 for only 50 pesos. Imahin mo nga yan sa akin. Small to medium. Kazumi! Yours na! Wala. Yours na, Kazumi. Thank you. Asan na yung tugtog natin? Ito ko yung mga manilipis na. I love Ito, ang ganda ng tela nito. Okay, number 12 na tayo. Wow! Malamig na tela. Ang ganda ah. 100 na to, 100. Design talaga yan. Ang ganda guys. Oh, number 12 ha. My number 12 for only 100 pesos. Ganda yung tela niya, guys. Oh, malamig. Yes, pakita natin. Ano to guys? Medium to large. Mine 12 for, ayun si Franz. Franz, yours na po. Franz, pa-message na lang po si Ate Joy. Ate Joy, mukhang bago si Franz. Message mo na lang. Payment first policy po tayo. Franz, send payment po bago ipadala. Bibigay po namin sa inyo yung link kung saan nyo siya i-check out. Thank you po. Ate Joy, pa-message na lang. Number 13 na tayo. Bigay mo sa isang hanger. Ay, ito maganda. El Torito. 100. Number 13, 100 pesos. Number 13, mine number 13 for only 100 pesos. Ay, Nanay Elvie, yours na Nanay Elvie. Nanay Elvie. bilisan ang fingers. Woo! Naunahan ka, Boss P, tsaka Madjaw. Ang galing ng finger ni Nanay Elvie. Next. Ito na. Dapat kasi naka-ready na yung comment nyo. Ganun ginagawa ni Nanay Elvie. Ayan nga, mine 14 ha. For only 100
16 na po tayo. Sayang. Yung mga na-late. Ay, eto guys, oh. Yan, ayun na lang yan. Ito? 50 yan or 80? Tingnan mo ito. Ay, ang ganda Ang lang ganda guys. nito, 80 pesos. Maganda to, promise. Ayun, oh. Oh. Ay, yung designer, 80 pesos siya, guys. Mine, number na tayo, 17. For only 80 pesos. Mine, number 17 for only 80 pesos. Kay Lola Bu, yan, mine 17. Lola Bu daw. Ito, thank you. Oh. Thank you, Mama. Thank you, Nanay Elsie. Thank you, Nanay Elsie. Oh, mamaya, tingin mo na ito. Lagyan nyo na lang ng sulat kay Lola Bu. May papel na sa Number 18, guys. Wag ka na to. Ano to? Oo, maganda pa. Walang 16. Para 16. Oh, ito, mine 16. Mine 16 for only 80 na lang. Mine 16 for only 80 pesos. Ayan. Boss B. Thank you. Ayan. Next. Number ano na tayo yan? Number 18. 18. Okay. Number 18 na tayo yan, guys, ha? Ay, shoot, ang ganda na ito, guys. Hindi ba baliktad? Baliktad po. Ito yung Ay, maganda yan guys. Thank you. Ay, ang ganda! Number 18, medium to large or large to XL. Uy, ang ganda! Mine 18 for only. Ay, ate, di ko Sara. 18 pa lang, 18. Di ko Sara. Asaan? Wala pa. 18 dapat. Mine 18. Ay, Boss B, yours na! Thank you, Boss B. Thank you, Boss B. 100, Boss B. Let's go. Number 19 na tayo, ha? Wait lang, kalma. Number 19. Ito. How much? Kalma, kalma. Oh, 19. Mine 19 for only 80 pesos. For only 80 pesos. Madjo! Ayan na. Dali, mine 18. Ay, mine 19. 19. For only 80 pesos, guys. Medium. Medium size. Medium to large. Mine 19 for only 80 pesos, guys. Medium to large. Ayan, oh. Feeling ko para sa amin yung tipo Tagline ang ano, guys, oh, tagline. Tagline siya. Mine 19. Ayan, oh, tagline siya, guys. Ayan, oh. Tagline. Mine 19 for only 80 pesos. Mine 19 for only 80 pesos. Mine nyo na to, guys. 80 pesos lang po. Ayan, mine nyo na. Medium to large. Maganda to, guys. Promise. Ayan, oh. Oh, ayaw nyo to? Okay, ano to? Number 19 to, guys, ha? Gusto ko din na! Alin? Ay, ang ganda! 19 to, guys. 19. Bakit sa'yo mahal yan? Hindi bagay sa akin. Oh, mine 20 na, ha? Huwag nyo na kami iintindihin. Intindi na lang mga kasama namin kung may gusto kayo ilibre, guys. Huwag na kami. Wala yan. Wala. Okay. May naligaw eh. Number 20. Ay, wala pa! Mine 24, guys. Yay! Oh. Hindi, sabi ka siya? Hindi, susutin ko muna ng isang beses, pero bibigay ko kay Tito. Oh, sige. Big Busara muna to. Big Susutin ko lang Busara. ng isang beses, pero bibigay ko siya kay Tipa. Ganda, oh. Mine 20 for Pili ko kasi Kaya si Nanay Elvi. Mine 20 for pinks. Pili nyo na pong dalawa. Mine 20 ba to? 20 yan? 150. Hindi. Magkano to? 100 lang. 100 lang. Big Busara. Imagine mo, Big Busara, ikaw yung magsusuot na ito. Ano kaya kalalabasan? Okay. Thank you, Big Busara. Number 21 tayo, Thank you Big po. Busara. Yan. Nanay Elvi kay Paring Pigs. Baka sa hita pa lang, di na umakyat. Oh. Pag may blue top daw, nasa yung blue kanina? Nagpapansin ko. Ano ko kung blue daw? Oh, wait lang. Sige, number 21 na tayo, guys. Kappa Italia, guys. Small to medium, number 21. 80 pesos na lang. 80 pesos na lang, guys. Ayan. Mine, number 21 for only 80 pesos. Ayan. Kazumi, yours na, Kazumi. Thank you. Ganda.
Kazumi. Yes. Next. Wala pa yung 90 na time ko yun. Wala pa ka. Baliktad. Ano nangyari? Regalo, bagal ng fingers mo. Baliktad hindi. Ay, ito number 22. Mine number 22 for only. Magkano? Boom. How much? Ha? 80. Oh, Oh, 80 pesos. Ay! Mine, ano pa? 22. Ay, Nanay LV. Yours na. Nanay Elvi. Number 22. Nanay LV. Ano yan? 80 pesos. Kasi malambot. Ganda niyan. Nanay LV. Oh, next. Hindi na init. Easy lang yan. Oo. Oh, number 23 na tayo, guys, ha? Yan din. Rapisado fingers mo na yan. Ganda na to. Cotton yung dip. Oh, guys, ito pang girly sa bagay to sa mga girly. Ayan, number 23 na tayo, guys. My number 23 for only. Etong bucket na to guys, kung napapansin nyo sa hanger lang yan. Yes, ayun. Kasi bagong laba po siya. Number 20, magkano to? 100? 100 pesos. My number 23 for only 100 pesos. Small size, small to medium. Ayan, my number 23. My number 23 for only 100 pesos. Guys, maganda po siya. Pambabae siya, guys. Ayan, oh, ang ganda, guys. Hanggang dito yan. Guys, my number 23 for only 100 pesos. Sinayin nyo na. Hindi ka naman Ayan, let's go. Sayang, Rean, bilisan nyo kasi. Mine 23. For only 100 pesos, wala. Oh, next tayo. Para mabilis tayo. Number 24 na tayo, ha? Ano yan ah? Bet ni Lola Loto. Ay, bet daw ni Lola mo to. Ay! Number 20, ano tayo? 4. Malambot ka, Nanay My number 24 for only 50 na lang. 50 pesos. Oh, mine, Nanay Elvi. Mine 24. Ay, Madjo, minay niyo yung number 23 kanina. Nasa na yun? Okay, yours na. Yours na to, Madjo. Yours na to, Madjo. Number 24 naman ay... Ay! Mine 24 for Lola po. Sabi ni Big Busara. Uy, nauna si ano. Si Madjo. Si ano? Nanay LV. 23, number 24. Wala pa, oh. 22 mali na araw. comment. Oo, si... Okay. Si Nanay... Si Big Busara. Big Busara. Okay. Number 25 na tayo, guys. Ang gusto ko pero joke. Sige, sa inyo na. Baliktad. Ay, hindi pa. Okay, number 25. My number 25 for only 80 pesos. 80, eh. My 20. Ano to? 25 na to? My 25 for only 80 pesos. Ayan, guys. Large size. Mine. 25 for only 80 pesos. Guys, medium to large. Ayun, Ange Lucky, yours na! Ange Lucky, yours na. Thank you. Number 26 na. Ayan. Ito guys, for only 100 pesos. Mine 26. For only 100 pesos, guys. Ayan guys, medium guys. Medium, small to medium. Mine 26 for only... Ay, Len Pontillas, yours na po! Thank you po! Kinapos si Tita Elsa mo. Oh, Kinapos ng comment. Bawi next time po. Magkano yan? 100. Number 27 na tayo, guys! 50. For only 50 pesos, mine 20. Ano yan? Sobrang nipis, guys. Number ano na? 26. Number na? 27. For only 50 pesos, mine 27. Mine 27 for only 50 pesos. Guys, small to medium. Mine 27 for only 50 pesos. Ayan, 50 pesos lang. Tuto ka na mag-dance yung mo. Dance ka na kasi. Mine 27 for only 50 pesos. Small to medium, guys. Okay, balikan
na lang 27 pag may gusto na guys. So, lipat na tayo. Alright, lipat-lipat na guys. Number 28 na. Ay, boss! Number 28, guys. My number 28 for always. Majo again, okay? Yours na, Majo. Alam, ganda na kung susunod. Majo. Okay, Majo, yours na. Okay, number 28. Mine, number 28 for only 80 pesos. Mine, 28 for only 80 pesos. Ay, mindset, Trixie. Okay, Trixie, 2424. Yours na po. May message ka po ni Ate Joy para sa payment po and details. Trixie, 2424. Ano yan? Yan, yours na po to. Ano yan? 80 pesos lang. Okay, next tayo, number 29. 29. Eto guys, Ching Chong China, Ching Chong the best. I like a diamond is chest by chest. Ayan na guys. Ay, 50. Guys, small size. For only 50 pesos. Mine number. Another. Mine 29 for only 50 pesos. Ayun. Kasumi daw. Sino? Kazumi. Ayan, yours na Kazumi. Number 30 na tayo. Number 30 guys. Mine, number 30 for only 50 pesos. Mine 30 for only 50 pesos. Ay, ganda din yan, plain. Mine 30 for only 50 pesos. Elsa Mariano, yours na po. Thank you. Thank you so much. Si Nanay Elsa yan. Sino Elsa? Ay, Nanay Elsa Mariano. Hello pa. Yours na po. Number 31 na po tayo, guys. Diyan lang po kayo at marami pa tayo papakita. Ganda na. Yan, number 31 na po tayo, guys. How much is it? 80. 180 na lang. Number 31. Mine number 31 for only 80 pesos. Mine 31 for only 80 pesos. Guys, medium to large. Mine 31 for only 80 pesos. Matulog na ng mga small. Mine 31 for only 80 pesos. Mine 31 for only 80 pesos. Medium to large. Ayan guys, stretchable po siya. Stretchable po ang ating damit, mga boss madam. Ayan na guys. Yan. Mine nyo na to. Mine 31 for only 80 pesos. Wala. O, next tayo. Number 32 na guys ha. Number 32 na tayo. Nubos niyo yung kape ko eh. Yan, maganda to guys. Oh my God. Ay, nako, sinasabi sa inyo, number 32 for only. Magkano to po? Maganda siya. 100 pesos lang. Ay, nako, Nanay LV. Yours na, Nanay LV. Thank you po. Thank you, Nanay LV. 100. Nanay LV. Ayan. Yours na, Nanay LV. Ganda, promise. Ganda niyan. Oh, number 33 naman tayo, guys. Look, original. Ano yan? Ay, oh my God! Christian Dior! Ay! Original! Oh my God! Made in Italy! Ay! How much ang Christian Dior? Ito na lang. 80. 80? Original talaga yan. Sobrang pinakaunang Christian Dior. Guys, 80 na lang! Ay! Sino to? Ay, Mama Len. Kaso, wala ka pong profile picture. Pasensya na po. Pero ano guys, sana LB na lang. Dapat may profile picture po kayo guys ha. Pakita mo yung tatak. 80 pesos, Nanay LB. Thank you, Nay! Thank you, Nanay LB. Pakita natin yung ano, itatak. Ito. Para lang makita niya guys. Ayan o, Christian Dior. Yan. Okay, next. Number 34 na tayo. Ay, di pa na daw yun. Sa'yo na daw yun. Yung Yan, thank
80. O, 80 pesos, guys. Asan na yung pay? Anong number na to? 34. May 34 na, may 33, may 34 na ata tayo eh. Oh, mine 34 for only 80 pesos. Ha? Ay, 35 na guys. Mine 30. Ha? Oh, ulit. Kaya ko take. Mine 34 for only 80 pesos. Mine 34 for only 80 pesos. Mine yun na for only 80 pesos guys. Ayan po siya. Ayan, 80 na lang kasi. Kita malala yung frame ni Rio. Ayan, may ano lang kasi, no? Nakita mo. Nababak na siya. Frame ni Rio, ayun. Pero maganda. Ito po siya. Ito yung brand. Mamaya, print na lang. Wala. Walang may gusto na number 34. Okay, next tayo. Next tayo. Number 35 tayo, guys. 35. Iyak na naman. Ay, ang ganda nito, guys. Ang ganda nito, guys. Mine, 35 for only, how much? 80 pesos. Ay, 34 kinuha ni Joe. Akin na yung 34. Number 35, 80 pesos, Madjo. Yours na, Madjo. Thank you. Okay, mine 35 for only 80 pesos. Ayan guys, large. Large size. Mine 35 for only 80 pesos, guys. Mine 35 for only 80 pesos. Large to XL. Ang brand niya is Wind Chaser. Ang ganda guys. Tignan nyo. Ayan o. Oh, diba? Tignan nyo. Oh, mine 35 for only 80 pesos, guys. Maganda po to. Ayan, Madjo. Yours na, Madjo. Thank you, Madjo. Thank you. Nakakarami na naman si Madjo. Sakto. Ngayon pa lang namin ipapadala ang iyo. So, sasabay-sabay na natin. Number 36 for only 50. Design yan ha. Number ano na? 36? Number 36 for only 50 pesos. Mine 36 for only 50 pesos. Small to medium. Ayan, mine 36 for only 50 pesos. Small to medium. Mine 36 for only 50 pesos. Small to medium, guys. Small to medium. Ay, Majog, yours na po. Thank you. Thank you, Majog. Yan, kunin na. Number 37 na tayo. Number 37 na, guys. Ay, maganda to! Oh my God, wow! Alexander Wang. Ay, ang ganda! Oh my God! Number ano to? Number ano na tayo? 37? Mine 37 for only 100 pesos. Mine 37. Ay, Madjo. Ay, sino? Ang nauna. Len Pontillas. Yours na po, Len Pontillas. Thank you! Thank you. Thank you, Lynn. Kano yan pa? 100. Okay, number 38 na po tayo ha. Number 38 na. Ito how much? Ano po? Oh guys, anong number na tayo? 38? 38. Number 38 for only 50 pesos. Large to XL. Large to XL. Mine 38 for only 50 pesos. O, Ange Lucky, yours na. Ange Lucky. Thank you, Ange Lucky. May code. Thank you po. No one can hurt me. Okay, number 30. Ay, ang ganda na ito, guys. Bling, bling, bling. Okay, number 39. Number 39 for only 100 pesos. Ay! Ganda yan. Anong size niyan? Ito. Madjo daw. Ha? Madjo. Madjo, yours na to, Madjo. Thank you. Okay, Madjo, yours na number 40 na tayo, ha? Ay, bilisan mo fingers mo! Ayan, ang baka ng finger mo. Paano kaya? Gusto mo pamantin yung
yung kumakajot-kajot. O, parang yan. Kung ang bagal ng finger mo. Mine 40 for only 100 pesos. Medium to large. Oy, ganda! Mine 40, Nanay LV. Yours na to, Nanay LV. Mine 40, Nanay LV. Sakto yan. 100. Yours na, Nanay LV. Thank you, maayo, Nay! Number 41 na tayo, ha? Ay, nahuli ka. It's me. How much? Mine 41 for only 80 pesos. Medium to ay, 50 pesos na lang. Mine 41 for only 50 pesos. Nanay LB ulit. Medium to large. Yours na, Nanay LV. Thank you. Nanay LB, yung susunod may suso. Kaya, receipt talaga. Ay, nako. Number 42. Ito para sa mga naman pag-bra, may foam na siya. Para sa mga walang hinaharap, guys. May naman personal ka. Ay, hindi ah. Nagtatrabaho lang tayo. Number 42. O, di ba yung t-shirt may dad? For only, magkano ba? May ano yun siya, o. Ay! Di, pakita mo bakit ba? Ibenta mo eh, may foam siya, guys. For only. Pero maganda siya, no? Magkano? Lalo na summer, tamad kayo Magkano? kanta. Anong number na? 100. Number? Ate Joy? Malakpan daw na rin. Anong number na? 42. My number 42 for only 100 pesos. Mine 42 for only 100 pesos, guys. Maganda siya, guys. Hindi lang kasha sa akin. Yes, guys. Gusto ko siya kaso hindi talaga kasha. Guys, mine na. Mine 42 for only 100 pesos, guys. Ayan, oh. Oh, ganda, guys. Hihi! Ayaw niya to? Ang ganda na ito. Kaya kayo. Nahihiya pa silang kunin eh. Ay, ala na. Oh. Ito ba naman Wala na? Asan yung kagabi pala? Try natin makita. Ay! Lani! Yours na, Lani. Sige. Ano yung kagabi? Asa yung kagabi? Nandiyan nga, wala yung bill. Wala. Asan yung ano na? Ayan. Yours na to, Lani, ah. Yours na to. Thank you. May message ka ni Ate Joy. Buka ka ba? Okay. Lani. Guys, ipapakita namin yung hindi nabili kagabi. Baka lang may gusto kayo. I-price. Oo. Eto, number ano to? 43. Hindi, meron number dito. Oh, my number 56 for only 50 pesos na lang. Mine 56 for only 50 pesos. Tingin. Ay, maganda. Makapal. Maganda. Makapal. 50 pesos na lang. Mine 56. Lugaw-gaw. 56 for only 50 pesos. Ay, Nanay LB. 9. Nanay LV. Thank you, Nay! Isip na yan. Yan. Kasi space. Maganda naman ito. Makapal. Next. Eto guys, mine number 54 for only 50 pesos. Small size. Mine 54 for only 50 pesos. 54. 57. Mine 54 for only 50 pesos. 54. Minamain niyo ba daw yan? Gana na 57. Ayan, Joanne Villalba, yours na po. Thank you! Yan, alay na tayo. Kanya kasi 57. Magkano yan? 50 lang. Eto guys, ang ganda. Magkano? From 150 to 80 pesos. Mine 38 for only 80 pesos. Large to XL. Mine 38 for only 80 pesos. From 150 to 80 pesos. Mine 38 for only 80 pesos, guys. Malaki siya, maganda po. Large to XL. Mine 38. Tatayo daw ba ng ukay si Nanay LB? Mine 38. 80 pesos lang to, guys. Binaba na namin yung presyo. Baka gusto nyo na kunin. Mine 38 for only 80 pesos. Para maubos na, guys. Ayun o. Large to XL, guys.
Maganda. Mine 13. Thank you, Rick Sara! Thank you, Sarah. Yan, meron pa. Sila lang. Last na po. Ito maganda to. Ay! Nice. My number 16 for only 100 pesos. Large. Medium to large or hanggang XL ka siya. Ang ganda. Mine 16 for only 100. Napakaganda. Ay! Ganda na ito, guys. Mine 16 for only 100 pesos. Mine nyo na, guys. Last na to. May isa pa. Okay, mine 16 for only 100 pesos. Maganda siya, guys. Ayun na maganda yung tela, oh. Ayan, oh. Tignan nyo. Oh. Mine 16 for only 100 pesos. Ang ganda, oh. Ang ganda na ito, guys. Okay, Trixie 2424 yours na po. May message na po ni Ate Joy. Thank you. 2424. Yours na. Thank you. Ah, last na to, guys. Last na ba? Ay, meron pa pala. Wala pa siyang check out. Eto, guys. Pabigay first. Oh, 50 na lang. Mine number 9 for only 50 pesos. Mine number 9 for only 50 pesos. Mine number 9 for only... Ay, Elsa Mariano. Thank you po. Yours na to. Thank you. Nanay Elsa Mariano. Go course. Kids to the course. Wala ko. Ay, guys, paanang manok, mine 21 for only 80 pesos original. Mine 21 for only 80. Ay, boss, yours na. Thank you. 80 pesos lang. Ah. Dalawa niya. Panis ang bilis nga ni boss. Eto, guys. Guys, from 100 to 80 pesos, mine number 14 for only 80 pesos. Mine 14 for only 80 pesos, guys. Medium to large. Mine 14. Trixie 2424 yours na po. Thank you. Wala na. Mabagal fingers mo ngayon na eh. Okay. Ano ba yan, Re? Ah? Guys, dry fit. Oh, guys. Mine, number 53 for only. Bababaan natin yung 50. Gagawin na lang natin 30. Yeah. Mine, 53 for only 30 pesos. Oo, bigyan nyo lang si Rean. Mine, 53 for only 30 pesos. Mine, 50 for only 30 pesos, guys. Stretchable. Mine, 53 for only 30 pesos. 30 pesos, guys. 30. Mine, 53. Ayan, Nanay LB, yours na po. Thank you, Nanay LB. Okay, next. Okay, ito, guys. Ayan, 80 pesos. Ay, ito yung minay nilipin. Nansinin lang po kami. Okay, mine third. Ito natin to. Oh, mine 1 na lang for only 80 pesos. Mine 1. Mine 1 for only 80 pesos. Maganda to, guys. Small to medium. Mine 1 for only 80. Oh, Madjo, yours na. Dalawa na lang. Dalawa na lang po. Trixie na una. Kanina yun. Ha? Ay, Trixie pala ang nauna. Sorry, Trixie pala. Trixie. Sorry, Madjo. Sorry, Madjo. Kanina yun. Trixie 24. Rean. Rean, na ano nang nangyari sa iyo ba? Thank you po. Eto, guys, mine 31 for only 80 pesos. Mine 31 for only 80 pesos, guys. Mine 31 for only 80 pesos. Medium to large, mine 31 for only 80 pesos. Trixie 2424 yours na po. Thank you so much. Thank you. Last na, isa na lang. Isa na lang.
Last na lang po. Yung ngayon na ulit natin baka may gusto.